أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله
الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين. السلام عليك يا من وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة نصوحا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة نصوحا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة نصوحا. يا لطيف 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 يا لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله
الله الرحمن الرحيم بسم 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 الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبينا الأمير الناهي فلا أحد بر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم نبينا أمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
الأحوال مقتهم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نبي هو الحبيب الذي درج شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نبي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عباد الله رجال الله أجدنا لأجل الله وكونوا أودنا في الله أسان حظى بقدر الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويا أكتاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سألناكم ولزلفى رجوناكم سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا أسمكم لله وفي أمر قصدناكم فسدوا أسمكم لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إسيارتي أستعدي بسيارتي ويا سفو وقتنا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بكسب الحجب أنا عيني ورفي البين من بيني بكسب الحجب أنا عيني ورفي البين من بيني وتوصيل كيف بالعين بنور الوجه يا الله
الهدى جانا ومن بالهاك أولانا سفي الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Astaghfirullahalazim 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 Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal halku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasir al-haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma la mu'mani lima ataita wa la mu'ati lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u ladadda minkal jad Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wa la muskiya liman as'adata wa la musjida liman asqaita wa la mu'izza liman adlalta wa la mudilla liman azzazta wa la rafi'a liman habbata wa la khafida liman rafa'ta Allahumma hdina lima amartana wa fi lana bima daminta lana min khairid dunya wal akhirah wa qawwi yakinana fima rajaitana wansurna ala a'daina fi zahir wal batin was'aluka Allahumma bima sa'alaka bihi khaliluka Ibrahim alaihi salam minan nur wal yaqin wa ma sa'alaka bihi sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nasri wa taufiq innaka hamidum majid ya rabbana ya karim ya maulana ya rahim qaulukal haqqu fi kitabikal munzal ala nabikal mursal wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum fastajib lana da'watina limaslati dawlatil Indonesia khususan wal muslimina ammah innaka ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal haqq la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar Allahumma inna nastahbizuka wa nastauduka diyanana wa badanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in ataitana Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarbata ain waslih lana sa'nana kullah wal muslimin wad dawlatal Indonesia la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim Allahumma aslih man fi salahi salahal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahal muslimin ya arhamar rahimin
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر المعاذين اللهم اكفنا شر المنافقين اللهم اكفنا شر المبتدئين اللهم اكفنا شر الكافرين اللهم أهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك وفضلك وكرمك وجودك ومنك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي فديجي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم أنت ساكن لك دجان إلى سروجي ومريد الآن أنت ندو قد أتاه الله بالفرج يا رسول سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أدفتيجي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم وجهك الميمون
الله خير الجزاء يا منير الكون بالفلاج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع أشياء ودرجي أدفتي جيرة العالمين يا وهيل الجود والكرم أهل البيت المصطفى توري هم أمان الأرض فذكري سبحوا بالأمزوم زوري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي أدفتي جيرة العالمين يا وهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم ومثل في طريقتهم وموافاتهم من الفتن يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ودرجي أدفتي رات العالمين يا ويل الجود والغرام. Amin, amin ya rabbal alamin. Telah kita ikuti pembacaan zikir buah karya almarhum al-maghfurullah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Nawawi yang istiqomah kita baca setiap 1 bulan sekali di majelis kita. Mudah-mudahan zikir yang kita baca tadi, doa yang kita aminkan Allah ijabah, Allah terima, sampaikan pahalanya kepada almarhum-almarhumah yang telah kita sebutkan dalam hati masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan juga mudah-mudahan kita yang membacanya, yang mengambilkan doanya, Allah jadikan catatan amal ibadah kita untuk kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita ucapkan kepada Syekhuna, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Afif Abdullah yang telah hadir, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menambah keberkahan daripada majlis taklim Nurul Ilmi. Dan tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita pasang telinga kita khususkan hati kita untuk mendengar mutiara-mutiara ilmu dari guru kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Afif Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syuyukhil ahibba rahimakumullah. Wabil khusus lil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita bersama Al-Ustaz Dr. Andes Yasin Rashid, mata'anallahu bituli hayatih wa amadana bimadadih wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid darain, amin Allahumma amin, beserta segenap pengurus Majlis Ta'lim Nurul Ilmi, kemudian pengurus Musallah Nurul Maghfirah, Musallah Al-Maghfirah, serta seluruh jamaah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kita beruntung di sini duduk silaturahim. Yang buah dari silaturahim itu adalah sebenarnya impian kehidupan kita semuanya. Impian kehidupan kita semuanya apa sih? Ternyata dirangkum dengan amalan silaturahim. Kata Rasulullah SAW, man anhabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsha'a lahu fi atharih falyasir rahimah. Yang pengen panjang umur, rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini impian kita semua, ya enggak? Dikasih umur panjang, duit banyak. Ya. Siapa yang enggak pengen? Umur panjang, duit banyak jemaah sekalian. Ya. Ada orang umur panjang, duit nggak ada, enak gak? Gimana rasanya itu? PPKM darurat pusing dah kemarin gitu ya. Umur panjang, duit nggak ada, nggak nikmat jemaah sekalian. Ada duit banyak, umur nggak ada. Gimana? Duit banyak, umur nggak ada. Dia nggak bisa nikmatin. Yang nikmatin siapa? Meninggal berebut anaknya, cucunya. Warisannya berebut jemaah sekalian. Maka ternyata amalannya simpel. Yang pengen menginginkan dikaruniakan umur panjang, duit banyak, disuruh sambung tali silaturahim jemaah sekalian. Dan ternyata umur panjang di sini bukan berarti umurnya di 60, 70, 100, bukan melulu begitu jemaah sekalian. Tetapi umur berapapun yang Allah berikan, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang umurnya nggak sampai lewat dari 60, tapi diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang seolah-olah beliau hidup jemaah sekalian. Contohnya Al-Imam Abi Zakaria Syarafuddin An-Nawawi. Al-Imam Nawawi yang kita ngajiin kitab Riyadhus Shalihinnya, yang kita ngajiin kitab Arba'in Nawawinya, yang kita ngajiin kitab fikihnya apa lagi? Minhajut Talibin, yang kita ngajiin syarah Sahih Muslimnya. Usianya nggak panjang-panjang banget jemaah sekalian, tapi seolah-olah sampai gini hari masih hidup. Usianya nggak lebih dari 45 tahun, tapi diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah sampai sekarang kayak masih hidup. Umurnya udah habis, tapi pahalanya terus ngalir jemaah sekalian. Pahalanya terus ngalir. Pembicara, penceramah di mana yang nggak ngutip kalamnya Imam Nawawi, yang nggak nyontek dari kitabnya Imam Nawawi, mau nggak mau penceramah pasti nyontek dari kitabnya Imam Nawawi. Hatta al-Wahhabiyah, itu orang-orang Wahhabiyah, dia mau nggak mau nyontek juga dengan Imam Nawawi. Dia contek juga tuh kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, cuman dia usil, tahu usil, jahil, ya. Dia iseng, dicoret-coret tuh kitabnya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Bab ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia usul diganti. Jangan bab ziarah kubur Nabi, bab ziarah Masjid Nabawi.
bab ziarah masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diganti itu dirobek-robek jemaah sekalian. Banyak lagi dirubah. Mereka usil, tapi mau nggak mau apa? Dia mau nggak mau mengakui bahwa ngambil ilmu juga dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah rahmatul abrar. Al-Imam Nawawi ini kan bocah berapa usianya nih? 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun ya. Al-Imam Nawawi baru lahir, tahu derajatnya apa? Derajatnya dalam kewalian Siddiqiyatul Kubra. Baru lahir derajatnya Siddiqiyatul Kubra. Siddiqin, derajat Siddiqin itu apa? Derajat satu level di bawah sedikit daripada Nabi. May yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Habis itu siapa? Was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Jadi habis nabiyyin, siddiqin itu derajat kewalian yang paling tinggi, Siddiqiyatul Kubra, yang ketulusannya luar biasa. Nah, Imam Nawawi baru lahir dikasih anugerah Siddiqiyatul Kubra jemaah sekalian. Siddiqin. Maka enggak heran luar biasa manfaatnya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Nawawi kalau seandainya dia enggak punya adab, mohon maaf kalau sampai Imam Nawawi enggak mengedepankan adab, Imam Nawawi udah mendirikan madhab sendiri, madhab Nawawi, madhab Imam Nawawi. Padahal beliau hidup di abad ke-7, tapi karena beliau beradab dengan generasi terdahulu, dengan ulama-ulama sebelumnya, dia nggak mau mendirikan madhab sendiri. Mau menjadi apa? Mau menjadi pengikutnya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah rahmatul abrar. Kalau kita ngaji kitabnya Imam di mazhab Imam Syafi'i, kalau terjadi perbedaan pendapat panjang lebar, wakhtaron Nawawi, wakhtaron Nawawi, dan Imam Nawawi memilih, wakhtaron Nawawi, dan Imam Nawawi memilih, itu menjadi pendapat yang kuat jemaah sekalian. Itu Imam Nawawi alaihi rahmatullah yang diberikan keberkahan usia yang luar biasa. Tapi istimewanya lagi beliau apa? Termasuk ulama uzab. Apa ulama uzab? Ulama uzab, ulama yang jomblo. Alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Dia lebih mengepentingkan ilmu daripada menikah. Jadi nggak sempat nikah jemaah sekalian. Nggak sempat nikah. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk cari ilmu, fokus cari ilmu, dia nggak kepikiran itu nikah. Kenapa? Karena nanti kalau ada ungkapan yang mengatakan dzubihal ilmu baina afkhadhin nisa. Ilmu itu seolah-olah disembelih. Maksud disembelih apa? Nggak berkutik. Maksudnya nggak berkutik apa? Nggak berkutik di antara paha wanita jemaah sekalian. Maksudnya gimana? Orang kalau udah kenal itu jemaah sekalian, dia nggak mau nyari ilmu lagi. Coba orang belum selesai S1-nya, dia nikah duluan. Kira-kira ini skripsinya gimana? Molor apa molor jemaah sekalian? Dia tinggal 1 semester lagi, tapi udah kebelet. Yang penting akad dulu, yang penting akad dulu. Udah akad. Kira-kira tuh skripsinya molor apa molor jemaah sekalian? Molor jemaah sekalian. Maka Al-Imam Nawawi punya jalur beda, punya jalur yang berbeda dalam mencapai derajat yang luar biasa. Beliau tidak menikah. Tapi kalau untuk levelan kita jangan dah ya. Kalau kita kan ngajinya cuma seminggu sekali ya, saat di sini ngaji seminggu sekali ya. Kalau Imam Nawawi lain, Imam Nawawi lain. Kita ngaji seminggu sekali udah, waktunya nikah jemaah sekalian. Ini yang namanya berkah umur, berkah usia, dan banyak lagi ulama-ulama kita yang diberi berkah waktunya, diberikan berkah usianya. Waktunya sama kayak kita 24 jam. Tapi 24 jamnya mereka dengan 24 jamnya kita beda. Kita kalau mendengar ada orang bisa menghatamkan Quran sehari sekali, kita bakalan terpukau. Apa iya ada orang bisa hatamin Quran sehari sekali? Bahkan di kitab Tibyan itu paling banyaknya orang ulama bisa menghatamkan Quran dalam sehari 8 kali jemaah sekalian. Hatam Quran, baca juz 1 sampai juz 30, 1 hari 8 kali hatam. Kita habis Ramadan sampai gini hari berapa kali hatam coba? Berapa? Mereka saat itu waktunya sama 24 jam. Siangnya sama
ada matahari, malamnya sama gelap. Tapi namanya waktu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala yang 24 jam itu mampu menghatamkan 8 kali hatam Quran, jemaah sekalian. Kita mungkin bakalan terheran-heran, apa iya ada orang kayak begitu? Mungkin orang yang hatamin, ulama yang hatamin Quran 8 kali hatam Quran dalam sehari bakalan terheran-heran kalau ngelihat kita. Nah enggak? Apa iya ada orang yang enggak hatam-hatam Quran? Ya. Apa iya ada yang hatamin cuma Ramadan doang? Apa iya ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharinya nggak buka mushaf Quran? Dia jadi sama-sama bingung jemaah sekalian ya. Kita kalau dengar cerita kehebatan orang soleh dalam amal ibadahnya, kita bakalan terheran-heran. Apa iya mungkin bisa? Mungkin jemaah sekalian. Mungkin kita ini kalau disuruh istighfar 100 kali istighfar itu nggak nyampe 2 menit jemaah sekalian. Percaya nggak? Istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim itu nggak nyampe 2 menit 100 kali istighfar. Tapi kira-kira kita kerjain nggak tuh yang 100 kali jemaah sekalian? 2 menit loh, 2 menit. Kita kerjain nggak? Kan enggak. Tapi kalau nonton YouTube jemaah sekalian, ya YouTube 1 jam jemaah sekalian. Atau setengah jam nonton apa nih ibu-ibu? Rans ya, Raffi Ahmad, apa lagi dah itu yang begitu. Itu kira-kira apa? Sampai iklan dia gedek banget sama iklan. Padahal iklan berapa detik doang, itu kan model begitu ya. Orang-orang soleh jemaah sekalian itu bakalan terheran-heran melihat keadaan kita. Maka bedanya mereka yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka yang kehilangan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sama-sama 24 jam, siangnya sama, malamnya sama, tapi mereka diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, kumpulnya kita pada malam hari di tempat ini lagi mancing supaya ada keberkahan-keberkahan waktu usia yang berlalu dalam diri kita semuanya. Ya. Ini waktu-waktu yang paling dibanggain nanti nih. Nanti ketika udah meninggal, kita udah wafat, yang dibanggain kapan? Ketika saat-saat kita hadir di majelis ta'lim. Saat-saat kita hadir membaca selawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling dibanggain. Ketika kita bisa ngerjain salat tahajud, salat qiyamul lail. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, raq'ataini fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir fastakthir kunuzaka liyaumi fagrik. 2 rakaat di tengah-tengah malam jemaah sekalian. 2 rakaat di malam hari. Habis salat Isya, ba'diyah itu juga bagian dari ansyitatul lail, nasyiatul lail. Apa kata Imam Ghazali? 2 rakaat di malam hari itu menjadi apa? Kanzun min kunuzil bir, kebaikan yang dibanggain nanti di akhirat jemaah sekalian. Orang di dunia bangganya pakai apa? Ya, mobilnya, handphonenya, motornya, rumahnya, pakaiannya, tasnya, sepatunya. Itu yang dibanggain di dunia. Tapi coba nanti di akhirat apa yang dibanggain? Kata Imam Ghazali, yang dibanggain salah satunya ialah ibadah malam hari jemaah sekalian. Ibadah di malam hari itu dibanggain, kebaikan yang dibanggain nanti bagi para pelakunya di akhirat. Maka kata Imam Ghazali, fastakthir kunuzak liyaumi fagrik, perbanyakin barang-barang yang bisa dibanggain nanti di hari kefakiranmu. Maka perbanyakin amal ibadah malam. Ini Al-Ustadz Yasin Rashid menjadi miftahan lil khairat, pintu kebukanya kebaikan di wilayah Palbatu ini jemaah sekalian. Kumpulin jemaah di sini. Saya nanya ngobrol-ngobrol, saat ini nggak ada liburnya pengajian, nggak ada liburnya katanya. Benar ya? Nggak ada liburnya. Saya pengajian ditutup semuanya, hampir semua pengajian tutup jemaah sekalian. Sampai gini hari yang buka baru beberapa doang. Makanya diundang sama Nurul Ilmi girang gitu. Zat udah diundang saat itu, nah ahlan wa sahlan, ya deh malam Senin deh. Ini malam mahal banget jemaah sekalian, malam Senin ya, waktunya kita rebahan dan tiduran ini malam Senin. Tapi namanya panggilan untuk mencari ilmu sekaligus silaturahim al-fakir niatin, karena udah kurang lebih mungkin 2 tahunan nggak kemari.
ke wilayah Palbatu ini. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Ustadz Yasin panjang umur, sehat afiat dalam taat. Mudah-mudahan kita juga semua di sini diberi sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, itu yang namanya umur diberi berkah, rezeki juga dengan silaturahim. Rezeki itu nggak melulu pakai duit, jemaah sekalian. Diberi sehat itu rezeki. Punya guru yang bimbing kita itu juga rezeki. Punya tetangga yang saleh, salehah, yang baik-baik itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, manfaatkan. Orang ini banyak ketipu sama dua hal. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat orang banyak lupa. Orang banyak lupa apa nikmatnya? Dari sekian banyak nikmat dia kebanyakan udah lupa nih sama dua nikmat ini. Nikmat sehat dan nikmat punya waktu kosong, jemaah sekalian. Ini nikmat sehat dan nikmat waktu yang sering dilupain sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kemarin yang pas lagi kita dilarang ke masjid tuh gimana? Dia pada ngedumel tuh, masjid ditutup, ya. Mau ibadah dilarang, dia ngedumel. Sekarang masjid udah kebuka, dia nggak ngedumel, tapi nggak hadir masjid, jemaah sekalian. Ada nggak yang model kayak begitu? Hah? Dia heboh banget, apa-apaan kayak gini pemerintah, rezim kagak beres, masjid ditutup, Jumatan nggak boleh, ini pengajian nggak boleh. Sekarang Jumatan udah buka, majelis taklim udah buka, masjid udah buka, lo hadir kagak? Ada nggak yang hadir gitu, jemaah sekalian? Ini orang emang demen ribut, tahu demen ribut? Ya, emang demen ribut, jemaah sekalian. Ya, maka inilah jemaah sekalian, ketika diberi nikmat sehat, banyak di antara kita yang lupa, jemaah sekalian. Nanti sadar-sadarnya pas udah sakit, rebahan di kasur, baru dia ngelihat ya temennya minum es, nikmat luar biasa. Dia ngelihat temennya makan daging kambing, nasi kebuli, nikmat luar biasa. Dia lagi sakit, nggak boleh kambing, nggak boleh nasi kebuli, sebagainya. Maka kata orang hikmah, orang Arab mengatakan as-sihhatu tajun la yaraha illal marda. Kesehatan mahkota yang luar biasa mahalnya. Nggak ada yang bisa ngelihat kecuali orang yang sakit. Itu kita seolah-olah nih sekarang yang sehat nih kayak lagi pakai mahkota yang luar biasa. Tapi karena kita sehat kita nggak bisa ngelihat. Coba yang lagi sakit, kita jengukin orang sakit, jemaah sekalian. Tapi jangan orang sakit COVID kita jenguk, jemaah. Panjang ceritanya, ya. Pulang-pulang PCR dicolok. Ya, jenguk orang sakit, itu orang sakit ngelihat kita seolah-olah pakai mahkota yang mahalnya luar biasa. La yaraha illal marda, nggak ada yang bisa ngelihat kecuali orang yang sakit, jemaah sekalian. Ini mahkota sehat yang luar biasa. Maka banyak orang yang nggak sadar pas lagi sehat, kalau lagi sakit entar dah. Kalau gua sehat aja, gua ke masjid. Kalau gua sehat, nanti udah dikasih sehat itu lupa omongan yang kemarin, jemaah sekalian. Itu selalu begitu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalan dengan Allah pas lagi girang, lagi bahagia, lagi sehat, Allah bakalan mengenali kita pas kita lagi sedih. Allah bakalan mengenalin kita pas lagi kita gelisah, jemaah sekalian. Maka kita disuruh berkenalan, artinya ingat Allah lagi bahagia, lagi sedih, insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya pada kita semuanya, ya. Maka pernah datang pemuda seseorang pada Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pemuda pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Dia nanya sedekah apa yang paling afdal? Rasulullah jawab, lihat keadaan orang yang bertanya tersebut. Macam-macam sedekah afdal, tapi karena tahu keadaan orang yang bertanya tersebut, dijawab sama Rasulullah SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulal ghina kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, sedekah yang paling afdal, sedekah pas ente lagi sehat, ente lagi pelit-pelitnya, ente khawatir dengan kefakiran, ente mengharapkan kekayaan. Itu sedekah paling afdal, jemaah sekalian. Pas lagi sehat. Kalau orang lagi sakit sakaratul maut, dia sedekah bilang gimana? Ibu saya tong
itu nanti uang 10 juta titip dah buat masjid ya katanya. Dan dia udah di sakaratul maut jemaah sekalian, udah rebah ya. Beda pas lagi sehat. Coba lagi sehat ngantongin duit 10 juta gini hari, kira-kira kita ke puncak apa ke Bali jemaah sekalian? Hah? Punya duit 10 juta gini hari lagi sehat, kita ke puncak atau ke Bali jemaah sekalian? Beda ceritanya. Tapi kalau udah sakaratul maut, rebahan 10 juta, terus 10 juta sumbang dah buat majelis ta'lim tuh Nurul Ilmi, titipin Ustadz Yasin, dia bilang ya. Meninggal dia udah sakaratul maut gitu, anaknya bilang kemarin bapak lo bilang katanya mau sedekah 10 juta tuh. Ya namanya orang lagi sakaratul maut ngomongnya ngaco katanya. Nggak usah dengerin Ustadz, sakit orang ngomong ngaco tuh. Begitu tuh orang kalau udah mau sedekah pas lagi sakit-sakit kayak begitu. Ustadz Yasin bilang 10 juta katanya mau nyumbang deh, mau ganti sound katanya, mau apa lagi, mau beli kamera atau mau beli orang sakit jadi dengerin Ustadz. Udah meninggal dah, biarin deh. Makanya kata Rasulullah, anta sadaqah wa anta sahih. Pas ente lagi sehat, kita ini lagi sehat, sedekah jemaah sekalian. Emang bener dawu mardakum bisadaqah, obatin penyakit kalian dengan sedekah. Ya beda. Kalau kayak begitu motivasi sedekahnya apa? Sedekah tawasul biar sembuh kan begitu jemaah sekalian. Tapi kalau pas lagi sehat kan bener-bener dia mantep ngeluarinnya. Tapi ini hadis dawu mardakum bisadaqah jangan dikeluarin pas lagi jenguk orang sakit jemaah sekalian. Lagi jenguk orang sakit kita keluarin. Rasulullah SAW bersabda, obatilah sakit kalian dengan sedekah. Dia lagi rebahan, pikirin obat berapa duit harganya. BPJS nggak tercover nih, BPJS nggak tercover. Ustadz Yasin keluarin lagi hadis tersebut, makin sakit itu jemaah sekalian. Tapi maksudnya gimana? Pas lagi jenguk genggemin duit 5 juta. Kira-kira sembuh nggak tuh yang lagi sakit? Hah? Sembuh ya. Besok-besok dia sakit dikabarin lagi. Aneh sakit nih, ente nggak kejenguk-jenguk begini. Enggak. Maka inilah jemaah sekalian bahwa Rasulullah SAW menegaskan sedekah paling afdal wa anta sahih, pas ente lagi sehat. Sahih lagi sehat, wa anta syahihun. Apa syahih? Syahih ini artinya pelit, tapi pelitnya dahsyat. Apa ya kalau apa? Pelit bahasanya lebih keren lagi apa? Koretnya, koret, medit, apa dah? Pokoknya bahasanya begitu. Kalau bahasa Arab kaya emang. Ada istilah bakhil. Kalau bakhil itu pelit sama orang lain. Ya, gue nggak mau traktir dia, itu bakhil. Gue nggak mau bayarin dia, itu bakhil. Tapi kalau syahih lebih dahsyat lagi, buat diri sendiri pelit jemaah sekalian. Datang tukang somai, berapa duitnya somai? 10.000, la ilaha illallah, 10.000. Buat dirinya sendiri keluarin 10.000 berat jemaah sekalian. Ada nggak orang kayak begitu? Ada nggak model kayak begitu? Itu namanya syahih, yang kata hadis Nabi SAW tuh kayak begitu. Dia datang tukang bakso, berapa duit? Bakso 20.000, la ilaha illallah, 20.000. Buat makan dirinya sendiri pelit jemaah sekalian. Hah? Ini namanya syahih, lebih dahsyat dari pelit. Maka kata Rasulullah, sedekah paling afdal pas lagi sehat, ente lagi pelit-pelitnya jemaah sekalian. Baru tumben megang duit, lagi kumpulin duit, dihitungin aja itu duit jemaah sekalian. Ya, modelnya kan begitu. Manusia itu apa? Jama'a amalan wa addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Kumpulin duit dihitung ya, bawah bantal dihitung, kumpulin duit ya, kayak begitu jemaah sekalian. Dibulet-buletin sampai diikat kayak karet gitu, biar nggak kayak ada tuyulnya gitu. Ada tuyul nggak sih nih? Dia biar nggak ada tuyul, taruh, dihitungin tiap hari. Itu manusia kayak begitu. Jama' amalan wa addadah, kumpulin ngitung. Yahsabu anna malahu akhladah, dia kira itu hartanya bakalan kekal. Nah, kita udah belajar kan berapa kali jenazah dikuburin ada yang bawa duit nggak aja mas sekalian? Kafannya aja nggak pakai kantong cuma sekalian. Ya, ada nggak kafan pakai kantong? Lagi covid nih. Nggak ketemu tuh cuma sekalian. Kantong, kain kafan nggak pakai kantong. Ya sabu anna malahu akhladah, dia kira hartanya bakalan dibawa kekal. Padahal yang kekal itu yang kita keluarin tuh. Nanti kalau muter tuh yang kita keluarin 10.000 itu yang kekal. Ya, ada yang muter nanti tuh kita keluarin 20.000 itu yang kekal. Nah, kalau kita cinta sama harta kita, titipin 10.000, 20.000, itu yang bakalan kekal. Yang di kantong kita ini udah habis begitu aja, jemaah sekalian.
Maka kata Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsyal faqr. Khawatir dengan fakir. Kita semuanya khawatir dengan fakir. Khawatir dengan fakir jemaah sekalian. Maka kata Rasulullah SAW tuh, Rasulullah sebenarnya yang dikhawatirin bukan kefakiran kepada umatnya. Mal faqru akhsya alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian semuanya. Tuh. Jadi kita ini nggak usah cemas pada suatu hal yang nggak dicemasin sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini cemas sama suatu hal yang nggak dicemasin sama Rasulullah. Salah jemaah sekalian. Ibaratnya saya tahun berapa? 2016 bawa jemaah umroh. Bawa jemaah umroh naik pesawat itu dia udah zikirannya panjang banget jemaah sekalian. Takut dia. Pesawat belum terbang, dia bilang, Ustaz, enaknya naik pesawat, nggak ada rasanya, nggak berasa nih. Dia bilang, Pak, kita belum terbang, kita belum take off, Ustaz. Begitu take off, zikirnya makin kenceng jemaah sekalian. Takut, cemasnya luar biasa. Terus kan dia pokoknya panik, takut luar biasa jemaah sekalian. Ya harusnya jemaah sekalian, kita ikutan panik apa enggak? Nggak usah panik. Kenapa? Ini orang nggak paham. Ya. Yang kita khawatirin kalau pilotnya udah khawatir, ya enggak? Kalau pilotnya udah cemas, kalau pilotnya bilang udah angkat tangan, dia, nah itu udah repot urusannya jemaah sekalian. Jadi kita ini harus khawatir apa yang dikhawatirin sama orang yang berilmu. Ini dalam hal ini di pesawat, kita khawatir sama pilotnya. Kalau pilotnya bilang khawatir, keadaan darurat jemaah sekalian. Tapi kalau pilotnya tenang-tenang aja, tetangga kita duduk dia khawatir, cemas, macam-macam, dia zikir aja apa sebagainya. Ya udah, nikmatin aja dari perjalanan hidup. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Kalau baginda Nabi Muhammad khawatir, kita harus perhatiin apa yang dikhawatirin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau baginda Nabi Muhammad nggak khawatir dengan hal tersebut, harusnya kita juga sama, nggak usah khawatir dengan hal tersebut. Nah, yang nggak dikhawatirin sama Nabi Muhammad, mal faqru akhsya alaikum. Aku nggak khawatir fakir menimpa kalian, kemiskinan menimpa kalian, itu yang bukan aku khawatirkan. Tapi yang dikhawatirin sama baginda Nabi SAW apa? Walakin akhsya alaikum an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang aku khawatirkan, terbukalah urusan dunia ini, kalian bergelimpangan dengan urusan dunia, kalian berlomba-lomba ngejar urusan dunia sampai kalian akan hancur sebagaimana hancurnya umat-umat sebelumnya. Jadi yang dikhawatirin sama Nabi SAW apa? Umatnya cinta sama dunia aja mas sekalian. Cinta sama dunia bukan berarti kita nggak boleh punya mobil, boleh punya mobil. Bukan berarti kita nggak boleh punya duit banyak, boleh punya duit banyak. Tapi usahakan itu semuanya ada di tangan kita aja, jangan dibawa masuk ke dalam hati. Kalau di tangan kita ada kotak amal lewat, gampang nggak ngelemparnya jemaah sekalian? Gampang. Tapi kalau dalam hati kita kotak amal lewat gimana? La ilaha illallah, gejolak tuh, dakduk, 100.000 kita taruh dalam hati, gimana jemaah sekalian? Berat ngeluarinnya. Kalau dikeluarin juga dari dalam hati sakit itu jemaah sekalian. Makanya kita jangan pernah usahakan jangan pernah naruh urusan dunia dalam hati kita. Tapi kita letakkan dalam hati kita ini yang paling besar adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang galau, yang gelisah, coba cek hatinya, pasti ada didominasi suatu hal lebih gede daripada Allah, suatu hal lebih gede daripada Rasulullah SAW. Yang lagi stres, yang lagi galau, yang lagi gelisah, apa yang dikhawatirin? Pasti di hatinya ada yang lebih besar daripada Allah, ada yang lebih besar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ngikutin nih, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Rasulullah nggak khawatir dengan kefakiran. Mal faqru ahsya alaikum. Tuh, jadi sedekah paling afdal, tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina, dan mengharapkan kekayaan. Ini kan waktu-waktu kayak begini jemaah sekalian, kita bisa bersedekah, itu menjadi hal pahala luar biasa, menjadi sedekah yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang bisa mengobati hati kita semuanya, ya. Datang ke tempat ini kita bawa hati yang kotor, hati yang dengki, hati yang
keluar dari tempat ini insya Allah hati kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan tetangga, mungkin kemarin-kemarin ada selisih paham, ketemu di majlis, berusaha legain jemaah sekalian. Jangan berkepanjangan bermusuhan dengan orang muslim, jangan berkepanjangan sama tetangga, berkepanjangan musuhan. Ingat jemaah sekalian, sebenci-bencinya kita sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujung-ujungnya kita ketemu di surga. Ya enggak? Ujung-ujungnya kita ketemu di surga. Berantem sama tetangga berkepanjangan, lebaran kagak tegur-teguran. WhatsApp udah keluar dari grup jemaah sekalian. Ada enggak kayak begitu? Ngambek nih, keluar dari grup, ngambek deh. Itu jangan lama-lama, 3 hari maksimal. Setelah dari itu buru-buru minta maaf jemaah sekalian. Kenapa? Kita muslim. Sehebat-hebatnya kita berantem di dunia, sehebat-hebatnya kita musuhan di dunia, insya Allah nanti kita kumpul di surga, ya. Ketemu di surga, masih berantem nggak di surga jemaah sekalian? Masih ketemu nggak? Enggak, di surga nggak ada yang berantem. Ikhwanan ala sururim mutakabilin, persaudaraan yang membawa kebahagiaan, bercanda semuanya, saling berbahagia. Maka jemaah sekalian, ini majlis yang di Musalla Al-Maghfirah ini mudah-mudahan bisa menerangi kawasan Menteng Dalam ini. Mereka yang masih bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayah berbuat taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya, berkat majlis ini Allah ta'ala bukakan pintu hatinya sehingga dia bisa bakti kepada kedua orang tuanya. Yang saat ini malam hari ini sedang gelisah menghadapi permasalahan kehidupan, terlilit hutang, mudah-mudahan dengan berkah majlis ini dibukakan jalan keluarnya, diberikan solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala, dibantu untuk melunasi hutang piutangnya, amin Allahumma amin. Kita doakan guru kita Al-Ustaz Yasin Rashid, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat, juga pengurus dari Musalla Al-Maghfirah, siapapun yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan berkah majlis malam hari ini kita mendapatkan sir, rahasia, asrarnya, khususnya dari Abu Yaki Haji Abdurrahman Nawi alaihi rahmatullah, rahmatal abrar. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa aanhum alaihi wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja ya. Salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah
وليها قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري ودعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري الله ونعم الولي وليها فلهذا سري يدعو في يسري وعنسري أنا عبد صار فخري ذي من الفر وذراري الله ونعم الولي وليها. Jazakallah khairan gatir kepada Muhtaram Ustadz Ahmad Afiq Abdullah yang telah memberikan kita sesuatu sangat berharga, yaitu mutar ilmu. Banyak ilmu yang beliau pesankan buat kita, mudah-mudahan dapat kita ingat dan kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila kita ingin menyaksikannya, bisa disaksikan di channel YouTube Majlis Ta'lim Nur Ilmi. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Allah panjang umurnya dalam taat pada Allah, luaskan rezekinya halal, barakah manfaat, kabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita tutup acara kita, dengarkan maklumat oleh pengurus Al-Ustadz Firman Satiri. Fa'alihi betul maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, untuk mempersingkat waktu, kami dari pengurus Majelis Ta'lim Nur Ilmi akan menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu kami akan melaporkan keadaan saldo kas Majelis Ta'lim Nur Ilmi per tanggal 21 Agustus 2021 berjumlah Rp2.439.000. Rp2.439.000. Ada beberapa pemasukan, yaitu yang pertama kotak amal di minggu kemarin tanggal 21 Agustus 2021 di kediaman Bapak Fikih Handoko sebesar Rp483.500. Rp483.500. Yang kedua, donatur tetap bulanan bulan Agustus 2021 sebanyak 13 orang sebesar Rp1.080.000. Jadi saldo Rp4.002.500. Ada pemasukan yaitu fotokopi untuk laporan pertanggungjawaban acara santunan anak yatim kemarin, sekaligus isi refill stempel PHBI MTNI sebesar Rp103.000. Dan yang kedua, dana operasional bulan Agustus 2021 sebesar Rp950.000. Jadi saldo kas Majelis Ta'lim Nur Ilmi sampai saat ini per tanggal 29 Agustus 2021 berjumlah Rp2.949.500. Rp2.949.500. Untuk selanjutnya Majelis Ta'lim Nur Ilmi minggu yang akan datang
Waktunya kita akan majukan, yaitu kita bertemu pada Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu tanggal 4 September 2021 di kediaman almarhum Bapak Haji Abdul Ghani Usman di Jalan Palbatu 5 RT 8 RW 4 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dalam acara haul almarhum Bapak Haji Abdul Ghani bin Usman. Karena sahibul bait minta kepada pengurus untuk acaranya pada Sabtu malam Minggu dan Minggu malam Seninnya diliburkan. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami akan melaporkan laporan pertanggungjawaban acara santunan 40 anak yatim dan piatu Majelis Ta'lim Nur Ilmi 1443 Hijriah pada Sabtu malam Minggu kemarin tanggal 21 Agustus 2021. Pemasukan dana sebesar Rp22.800.000. Sumbangan berupa barang, yang pertama paket Al-Quran sebanyak 40 paket, yang kedua nasi box plus roti 40 box, dan yang terakhir snack ringan 40 pack. Untuk pengeluaran, beli bingkisan berupa sembako 100.000 dikali 40 kantong 4 juta rupiah, dan yang terakhir beli kantong tile untuk paket Al-Quran sebesar 120.000 rupiah. Total pengeluaran 4.120.000 rupiah. Jadi sisa dana 18.680.000 rupiah. Sisa dana tersebut kita bagi kepada 40 anak yatim dan piatu Majelis Ta'lim Nur Ilmi untuk transport atau amplop anak yatim dan piatu sebesar Rp467.000 per anak yatim. Dan kami atas nama Panitia PHBI MTNI 1443 Hijriah mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, para perusahaan-perusahaan, dan para jamaah dan tetangga yang ada di sekitar RW 04 yang selalu mensupport dan membantu untuk suksesnya acara tersebut. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Yang selanjutnya insya Allah awal September nanti kami sudah membuka yaitu tabungan kurban sapi Majelis Ta'lim Nur Ilmi 1443 Hijriah, dan patungan untuk tahun ini sebesar Rp3.500.000 per jiwa. Bagi yang berminat silakan menghubungi Ahmad Syatiri sebagai ketua panitia kurban dan atau Tri Wahyudi sebagai bendahara kurban, dan nanti akan kami kasih buku tabungannya. Yang terakhir kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada pengurus dan jamaah Musholla Al-Maghfirah atas izin tempatnya dan selalu mensupport segala kegiatan Majelis Ta'lim Nur Ilmi. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Dan yang kedua kami ucapkan juga terima kasih kepada para donatur tetap bulanan Majelis Ta'lim Nur Ilmi yang selalu menyisihkan sebagian harta atau rezekinya untuk kemaslahatan segala kegiatan Majelis Ta'lim Nur Ilmi. Yang terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok konsumsi 1 yang alhamdulillah yang telah membantu menyediakan dan mendistribusikan konsumsi taklim pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih kami ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Firman Satirin dalam maklumat dan juga informasi-informasi terkait Majelis Ta'lim Nur Ilmi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sekalian, marilah kita aminkan talqin zikir dan juga doa penutup yang langsung disampaikan oleh pembina kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Anas Haji Muhammad Yasin Rashid. Falahi fal'udul maskur. Sallu ala Muhammad. Satu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa anna ya karim wa anna ya rahim farij muslimin birahmatikal wasi'ah ya berjal ham ya kashifal gham ya malik waghfir wa yarham wa tada'lan nabi maqam min hadzal zaman illa ghafarta wala aiban illa satarta alhamdulillah farajta wala jahilin illa alamta wala marida illa syafaita wala daina illa adaita wala hajjid dunya wal akhirah wa yalaka illa qadaitaha wa yasartaha wa yasir umurana ويسر أمورنا ويسر أمورنا واصلح صدورنا واختم بالصلاة عمل وتوفنا المسلمين الحمد بالصالحين غير بجال الدين رحمتك يا أرحم الراحمين نسأل الله السنة الجديدة وخيرها وخير ما جاء به ولا ونعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما جاء به ولا وجعلها علينا مبارك السنين في كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين نسأل الله السنة الجديدة وخيرها خير ما فيها خير ما جاء به ولا ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جاء به ولا وجعلها علينا من أورق السنين في كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين نسأل خير السنة الجديدة وخيرها وخير ما فيها وخير ما جاء به ولا ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جاء به ولا وجعلها علينا من أورق السنين في كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم فحدث ونزة أما يصفون السلام المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah ta'lim kita pada malam hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara kita, dan mohon maaf kepada para jiran, para tetangga yang merasa terganggu dengan aktivitas kami. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهم علنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدام علنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدام علنا يا نفس تبي باللقاء يا عين قري عينا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا يا نفس تبي باللقاء يا عين قري عينا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد هل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا
صاحبني والبكي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا يا روضة الهادي شفيع وصاحبني والبكي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا صل وسلم يا سلام على النبي ما الظلام والآل وصحب الكرام معشدت بشرى لنا بشرى